नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ଆମର କାମ ଅଛି ତ ଆମ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକ୍ 8-10 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ତ ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ବାହାରି ଯିବୁ ସେଠି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବେ ନା ସେଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବେ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇକି ତାପରେ ବାହାରି ଯିବୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କରଲା ମିଶାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ମା ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଆଉ ବାପା ବି ସେପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ତ ପରେ ଯିବେ ସେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ମା ଯିବେ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ବାପା ଆମର ସାଇକେଲ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ହିଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ବାପା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ସାଇକେଲରେ ଯିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ରୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମଝିରେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଲ ଅଛି। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେତେ ଦୂରକୁ ବିଲ ହିଁ ପାଇବ ଆଉ ପବନ ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଅଛୁ ନା ତ ଆବାଜ ବେଶୀ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍। ସାଇକେଲରେ ଗଲେ ଏମିତିକା ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମର ତ ପୁରା ଚେନ୍ଟା ହିଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବାପା ଟାଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସାଇକେଲ ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ତ ନୂଆ ସାଇକେଲ ବି ନାହିଁ ନା ହେଲେ ଆମ କାମ ଚଳିଯିବ ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲରେ ହେଲେ ବି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ 2-3 ଥର ଚେନ୍ ଖସି ସାରିଲାଣି। ଆମେ 2-3 ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ ତ ଏବେ ବାପା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାଇ ସାରିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲକୁ କାଶୀ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ନା ତ ଗାଁରେ ଏଭଳିଆ ହିଁ କୁହନ୍ତି କାଶୀ ଫୁଲ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବେ ତ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଫୁଟିବ। ବିଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଆଳିରେ ପୁରା ଫୁଟିଥାଏ ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। A few moments later. ଆମ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ଦେଉଛି ମାନେ ଜୋର ଖରା ଦେଉନି ବାଦଲ କରିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଦେଉଛି ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଖାଇଦେବି ସେମିତି ମନ ହେଉଛି ଆଉ।
फाइनाली एबे आम घर को पहुँची गलु आउ घरे तो कहीं भी नहांती समस्ते चलीगले जी जार एबे आम घर को पहुँची गलु आउ मु भाभी सेठी बेसी भिड़ नथिबे आउ सेठी गला पर मु देखिले बहुत भिड़ लोक मानकर आमे बाहर जाइथिलु 9टारे कहीं ना सेठी 10टारे खुले ना से टिके आगुरु बाहर जाइथिलु शीघ्र जदि बाहरिबा तो सेठी शीघ्र टिके लाइन हो जिबा आम काम शीघ्र हो जिवो तो सेठी लोक माने आगुरु आसिकी लाइन हो जाइथिले तापरे आमे पहुँचला बेलकु तो बहुत लोक हो जाइथिले आउ 9टारे जाइथिलु गोटे बेले आम काम सरला तापरे जाइके आमे घर को आसचु सेठी तो मु बेसी किसी वीडियो कर पारलिनी कहीं ना सेठी वीडियो करबा पई एलाउ न आउ खरा भी बहुत जोरे खरा देउथिला तापरे माँ मानक पाखकु आसिलु माँ माने बैंक रे थिले बैंक रे तांकर कोन काम थिला के जाने तांकर भी काम सरी जाइथिला हमरो भी जो काम रे जाइथिला हमरो भी काम हे गला तापरे घर पई किसी किना किनी कलु आउ भोक भी बहुत जोर लागुथिला तो माँ को कहलो आमे टिके आगुआ जाउछु आउ माँ भी कहले तुम साइकिल आसछ टिके आगुआ चलु था आउ आमे तो बस रे आसछु ना तो बस रे आमे शीघ्र पहुँची जीवु आउ जोठी आमे जाइथिलु से पाखापाखि होटेल भी नथिला तो खाइबा पई भी सेठी किछि माने होटेल थिले सेना खाइबा पई मिलिबो तापर सेठी तो किछि खाइबा पीबा हेलानी आउ आमे सेठु किणाकिणी कर सारिकी आमे टिके आगु को आसलु सेठी गोटे होटेल थिला सेठी खियापिया कलु तापर साइकेल आमे पळे आसलु माँ माने बस रे आसचंती माँ माने आसला परे कौन सब नहीं के आसचंती माँ तापर मु आपण मानकु भी देखेबी भाई आमर स्कूल को जाइथिले आउ यही सब ड्रेस टिके पछकु जाओ तो ड्रेस दियाइछि तांको स्कूल रे एतिकी ना आउ कोन दियाइछि किछि नहीं टोपीटा भल के पिंध सेमती पिंधंती देखना केमती पिंधछु ओ भल ही देखा जाउछ आ भाई काई भाई आसिनी चली के आसलु आ खुली दउनु एमती कोन पई पिंधछु खोले केता बेला खोलिबु को माणी छंती चून घर नुंडा देबा पई तो एठी भी अछि एठी गोटे अछि आउ सेठी कलर गोटे अछि तो आपण मन को देखेबा पई मैं एटा बाहर करथिली एटा एमती का दीटा आनी छंती आउ एमती का दीटा घर को टिके सफा करबो सेति पई ए चूनर नुंडा दे देबु तापरे माँ साग बाछुंती घास गुड़ा पकई दौरान गोटे गोटे से भीतर मिसी जाइथिबो ना सेति पई भाई आनिथिले गुड़ा बिलरू आज वीडियोटी आपण मन को केमती लागला जदि आपण मन को भल लागिथिबो लाइक करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे पुणी देखा गोटे नव ब्लॉग रे नमस्कार जय जगन्नाथ।